Okay, good rest. Espero que hayáis descansado. Now very peaceful outside, very sunny. Ahora afuera se está muy bien, muy tranquilo, soleado. So it's very nice to come inside now, right? Y está bien, ¿no? Entrar dentro ahora. Okay. So we also feeling cold. We went outside, have sun, and now again starting out. What hot? Hotting. Entonces, antes estábamos aquí dentro, pasábamos frío y nos hemos ido fuera. Ay, qué bien, calorcico, pero después de un rato. So now come inside. Just moment now, very nice. Entonces hacía mucho calor quizás, venimos dentro, se está muy bien, fresquitos, por ahora. It is kind of happiness. Es como una forma de felicidad, el salir de la calor y notar fresquito. Later in 30 minutes, again we're getting cold. Pero al cabo de un rato volveréis a tener frío. So this is we call samsara. Esto es a lo que llamamos samsara. So we was talking of impermanence. Estamos hablando sobre la impermanencia. So if you get a moment to think, is there any materials or being or gods or whatever, is there something which is permanently come true since many thousands and 10,000 years? Entonces, hemos hecho esta observación. A ver, ¿hay algo, algún objeto, alguna persona, incluso dioses, que sean permanentes y no varíen para nada en miles de años? Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre, como ayer ya decíamos, el valor en el ser humano como algo de ganas de vivir, ¿no? Y el apego a la vida? La diferencia entre las ganas de vivir al apreciar tu valor y apreciar la vida. O sea, yo creo que dentro de nosotros hay algo que nos hace estar vivos, quiero decir. Que si no, ante cualquier sufrimiento diríamos, claro, me voy, Sí. ¿no? Entonces creo que hay algo dentro. Y la diferencia entre eso y el apego a la vida con respecto al miedo a la muerte. ¿Sabes? Cuando tú estás muy apegado a la vida, tienes miedo a morir, pero también tienes que tener apego a la vida para vivir. Entiendo. ¿Entiendes? Sí. She's asking, what's the difference between when we appreciate our human life for positive reasons and the attachment for our life? So attachment and appreciation supposed to be a little bit different. Appreciate means I can appreciate by even like some people they appreciate even by just cup of tea. Let's say some people give me one cup of tea. Oh, how nice you give me a cup of tea. So this is appreciate. Entonces hay una diferencia entre apreciar algo o apegarse a algo. Por ejemplo, si alguien nos ofrece una buena taza de té, lo vamos a apreciar. Esto es apreciación o apreciamiento. Attachment go more advanced. How the taste of tea, how the tea is good quality or not, more advanced. The appreciate can be anything you can appreciate, even small matters. We just say, oh nice, I appreciate something for this quality. Attachment is more advanced and more stronger. Like attachment means something, the word of attachment something, right? For appreciate don't need something to attach. This can be any appreciate. If somebody say thank you or appreciate. Entonces,
podemos apreciar una taza de té, pero el apego va más allá y se agarra a eso. A ver, será un buen té, será un mal té. Hay unas expectativas añadidas a eso y eso es lo que hace la diferencia entre que aprecio algo o me agarro a algo según la expectativa que yo le pongo a eso. We have to understand, we have to realize the preciousness of human life, but we should not attach because naturally it is not permanent. Entonces, es muy importante que apreciemos el valor de nuestra vida como seres humanos, pero tenemos que hacer una especie de juego ahí, pero no apegarnos a la condición humana porque estamos reconociendo que es temporal, es impermanente. It is something like love of teenager and the older people. The older people, they love, they care. For teenager, they have attachment. So it's a little bit different, I think. Entonces podemos poner como ejemplo la actitud de un adolescente con las cosas, que se apegó mucho a las cosas, pero una persona mayor, ya con su experiencia de vida, ya aprecia las cosas, pero ya sin apegarse. Okay. Pero se puede pasar que una persona mayor se apegue más a la vida, porque sabe que su muerte puede estar más cercana. Claro, she says that maybe old people can generate more attachment to life because he or she realized that's going to die. Maybe, and because of that, maybe... Yes. This one have to ask self. If you're more attached, you will more suffer. Pero la cuestión es plantearnos, vale, pero es que si me apego más, el resultado es más sufrimiento, no menos. If you don't want suffering, then don't attachment. Si lo que no queremos es sufrimiento, pues hay que reducir el apego. In another way, if there is a way to escape, then we can attach, or we can do something. If there is no way to escape from that, then why to suffer it? Entonces, si hubiese una fórmula para escapar de la impermanencia, tendría sentido apegarnos a las cosas. Pero como no la hay, ¿qué sentido tiene apegarnos a las cosas? Yeah, that is why we are saying it's important to study, means practice, listen and teaching, do our practice, read this kind of related topic. So all this more understanding. When we are getting older, we have less suffering. Por esto le damos o apreciamos tanto la práctica, es decir, este proceso de análisis que nos ayuda a comprender las cosas, porque esto nos permite que a medida que envejecemos no sufrimos tanto, porque ya vamos con una conciencia preparada, asumiendo la impermanencia. Okay. So more easy example I think we can do with flowers. When we see flowers, we can say, oh, how beautiful, nice, happy. But does there matter to be attachment? Oh, how nice, I want to keep. Even you want to keep, you cannot keep. It will be die or it will be spoiled. So nice, yeah, nice, okay. That most is better. Podemos poner como ejemplo las flores. Sabemos que un ramo de flores es algo que es muy temporal, pero esto no evita que apreciemos su belleza. Pero imagina si empezamos a pegarnos a las flores y las queremos, en vez de disfrutar de ese ramo, lo que vamos a hacer es sufrir. Oh, yeah. Sí, pero una cosa es apegarse a las cosas y otra que cambia cuando son personas las que pierdes, ¿no? Bueno, el apego es lo mismo. She says, okay, but one thing is to have attachment to things, and maybe another thing is to have attachment to persons. And then when these persons die, we suffer more than for things. You mean attachment on materials is lesser than the person? Yes, yes, she says that. Yes, this is maybe sometimes depend on the person. Some people they more attached on the materials also, but mostly yes, of course we
more attachment on the person, on body or something, because it's more close or it's always with us. The material sometimes, like even the things, sometimes we are separate and we easily understanding this one is because apart from us. Yes, she means other people, and when these other people, husband, friends, die, we suffer more than when we lose material things. Yes, that is the preciousness of human life. Losing a precious human life, not a materials. So of course more suffering. Claro, dice es que está de acuerdo, es entendible, porque cuando se pierde a alguien o se pierde a uno mismo, lo que perdemos es una vida humana que vemos que es algo muy precioso más que las cosas. Por tanto, es normal que suframos más o tengamos más apego a ello. So this is kind of natural, but everything we have to study, you know. This is why we're trying to do mind training before to happen. If somebody without all this idea, the people will suffer a lot when they are parting, separate from person to whom you are very loved, to whom you are very care. If the person is die or something happen, then the person they became unbearable suffering because of apart. But if you have a mind training, if you have understand before to happen those, then when the actual happen, you won't have suffering because you know you cannot hold even you want. Entonces, fijaos, es por el hecho de que sufrimos y tenemos la experiencia personal de lo que implica sufrir que no podemos entender hasta qué punto nos ayudan estas reflexiones. El entrenar la mente, dice, si entrenamos la mente a ser consciente que vale, apreciamos las cosas pero son temporales, cuando ocurren ya no sufriremos tanto. La experiencia de sufrir mucho porque no éramos conscientes ya la tenemos. Entonces es como, vale, voy a entrenar la mente para que cuando vuelva a ocurrir esté mejor preparado o preparada. Do you think you get your answer? ¿Has recibido la respuesta que necesitabas? More or less. Yeah. So those things we suffering, this is a natural which is nature of life. So even the person who are dying or who are parting from us, that also impermanent, and the self also impermanent. But when we having a suffering, we have a strong suffering. That moment we think this is permanent. Entonces, cuando sufrimos es por esto, porque nos apegamos al no darnos cuenta de que las cosas son temporales y nos apegamos especialmente a las personas. Pero lo mismo, cuando nos entrenamos y observamos la vida, dice, pensar que es la naturaleza de la vida, es lo normal en la vida, que las cosas sean pasajeras. Tanto el entrenarnos nos ayuda a que cuando ocurran no suframos tanto, porque si ocurren sin esta preparación es ahí cuando realmente sufrimos. If you think carefully, even that moment, that feeling also impermanent. Incluso fijaos, la sensación que tenemos, la sensación de estar sufriendo también es impermanente. So you suffer, but naturally when we suffer, when we happening something, we believe or we take it, this is permanent. Oh, I'm suffering, how much I'm suffering, oh, this will killing me, and this is only me in this world suffering. But think carefully, is that reality or not? Entonces,
esta reflexión, cuando estoy sufriendo, si no me doy cuenta que también es temporal, lo exagero, sufro más y pienso, soy la persona que más está sufriendo en este mundo, esto no se va a acabar nunca. Pero la misma reflexión nos ayuda en esos momentos. Si vemos que incluso esa experiencia es pasajera, nos relajamos con eso. Okay. So this is just explanation. What your answer is exactly is, as I already told, human beings are precious. So when you lose a more precious thing, of course you will have more suffering. This is natural. Entonces, mi respuesta es esta. Sufrimos cuando perdemos las cosas, pero al saber que la vida humana es algo muy precioso, cuando la perdemos, sea la nuestra o de alguien querido, claro, sufrimos de forma especial. You won't have suffering if you lose a broken bowl, house, like a cup, but you will have some suffering if the cup is good cup. Puedes sufrir cuando una taza se te rompe, pero sufres más si esa taza para ti tenía mucho valor. So step by step, more precious, lose, more suffering. Entonces, fijaos el paralelismo, cuanto más apreciamos algo, más duele el perderlo. That is why I was telling human being is precious. Entonces, por esto decimos, claro, es que los seres humanos somos algo muy especial. Que yo creo que nos damos cuenta todos que las cosas no son permanentes, lo que no hacemos es aceptarlo. Entonces, en el momento que aceptemos esto, que es lo que nos hace sufrir, no aceptar esa... Entonces hay que trabajar, pues no conciencia, sino aceptación de... Porque conscientes ya somos, pero no lo aceptamos o no queremos aceptar. Yeah. She says that in reality everybody knows that everything is impermanent. But we don't accept and we suffer because maybe we don't accept that. And the main job maybe is to accept because already know that everything is impermanent. Why we don't accept? ¿Y por qué no lo aceptamos? Because we don't want that happen, but... What happened? What to do? Or maybe we think it... I don't know why we don't accept. This is the most difficult part, acceptation. So this is okay. If you don't want to suffer, you have to accept. If you want to suffer, then okay. You not accept, okay. Once we accept, we don't suffer because we... Entonces es esto, si aceptamos esta situación, dejamos de sufrir, pero si no aceptamos la impermanencia, es cuando sufrimos. Sufrimos, a lo mejor we can accept and still suffer, but maybe will be less suffering. Entonces, lo que dice ella es, podemos aceptarlo y no es que dejemos de sufrir, pero ya no sufrimos tanto al aceptarlo. Okay. So these things are to meditate. As I told you, meditate means get used to think on it. So slowly, it's changing, you know. So that is why the practicing Dharma or practicing meditation is not easy. By step, slowly, day by day, slowly have to improve. If those practice can be done very easily, then the world will become empty. Everyone will become enlightened very soon. Then the world will become empty. So not easy, you know. It's by each. That is why yesterday I was explaining. Get again a human being life is not easy because we need many causes. You know, all those practice we need to do, otherwise we won't get. So how much difficult we understand by those things, how much we have difficulty to avoid attachment. Even we know things are impermanent, but we won't accept, we don't want to accept. But actually we are stupid. We don't want to suffer, but we don't want to accept again those natural things. And we want happiness, but we do the opposite. Entonces, por esto es tan importante hacer este proceso de práctica, de reflexión,
porque no es fácil tomar conciencia de estas cosas, no es un proceso así que sea muy normal y muy natural y nos salga a la primera. Necesita constancia, reflexión, autoindagación, porque si fuera algo muy fácil estaríamos todo el mundo ya iluminados. Pero no es así, igual que vimos que obtener una vida humana con todos sus valores no es fácil, requiere una práctica positiva que no es fácil de llevar a cabo. Entonces es importante que vayamos analizando y practicando, porque es importante hacerlo. Es que si no lo hacemos, dices que somos tontos, porque queremos ser felices, pero vivimos desde una perspectiva de vida que hace lo contrario, nos hace sufrir. Y queremos dejar de sufrir, pero vivimos desde una perspectiva de vida que no nos lo permite. Entonces necesitamos ser constantes y poner esfuerzo en un proceso gradual de reflexión sobre toda esta realidad de nuestra vida. Okay, so we don't want suffering, but we working hard for suffering. We wish happiness, but we don't work for happiness. Entonces dice, no queremos el sufrimiento, pero es como si estuviéramos trabajando duro para sufrir. Y queremos felicidad, pero es que no estamos haciendo lo que necesitaríamos para ser felices. Okay, so however, slowly we practice, slowly we train mind. Okay, that is called what? Actual meditation. Get used to in the world or how to get a permanent happiness. Entonces, ¿cómo solucionamos esta situación? Pues aquí está el proceso de práctica, de reflexión, de habituarnos a esta observación sobre la vida, que es lo que técnicamente denominamos meditación. Okay, so slowly, day by day, year by year, month by month, slowly that day comes. Even not able to release life, maybe, even some people don't accept the next life, previous life. But if you accept or not, if someone we cannot see, we cannot feel, but some people can feel also actually. But surely we should have somewhere we have a start, but we don't know where we started and when will we end. So till we not able to do a practice, all those things continuing. Entonces, esto es una cosa que tenemos que ir aplicando, este cambio de perspectiva, poco a poco requiere una constancia de día a día, semana a semana, año tras año, porque no es un proceso fácil, pero con constancia, poco a poco, entenderemos de una forma más fácil todas estas cosas, podremos entender la vida, la muerte, la reencarnación de una forma fácil, pero esto es un proceso gradual de un poquito cada día de autoobservación. Okay. So till we are not able to escape from the samsara, our suffering things will be continuing. Si no llegamos a conseguir, si no somos capaces de salir de esta rueda del samsara, el resultado es que continuamos sufriendo. 6 realms, heavenly being, human being, hungry ghost, preta, the hell beings, animal beings, and asura. All those beings, they are in the circling of samsara life. So, no matter wherever you born, there will be suffering. Entonces, en la existencia hay muchas formas de existencia, que hemos visto en la rueda, los humanos, los semidioses, los dioses, los animales, los espíritus, seres infernales, pero aquí todos estamos en samsara, todos estamos en el mismo barco. No importa si estamos muy arriba, muy abajo, mientras estemos dentro de esta condición de actitud de samsara, sufrimos de una manera u otra. So when I say heavenly being and suffering, you don't feel shocked? Entonces, cuando yo digo incluso los seres celestiales sufren, ¿nos impacta un poco que diga esto? I don't feel anything. ¿O no sentís nada?
seres? Los dioses, los semidioses. Maybe it's because in our culture we don't have these concepts of gods, demigods, etc. So do you accept the human being as suffering? ¿Aceptáis el hecho de que el ser humano experimenta sufrimiento? You accept, right? Because some people don't agree that human being has suffering. Porque hay gente que no está dispuesta a aceptarlo. Entonces, bueno, ahora por esto os pregunto, supongo. If you accept that human being has suffering, then how suffering come? Then easy to access or easy to process how the suffering come, why suffering come. Entonces, si aceptamos el hecho, reconocemos el hecho de que sí, en nuestro mundo humano sufrimos, entonces es normal que de ahí surja la pregunta, pero ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? For that you sit down and meditate, or even you're walking, when you have a suffering, then you suddenly think, oh, how it come. Entonces es bueno ir reflexionándolo en meditación o cuando caminamos, vamos de paseo, porque cuando de repente viene un sufrimiento quizás es difícil hacer esa reflexión. Most of us, we always pointing other, oh, he did something, she did something, they did something, that is why I'm suffering. La mayoría de nosotros cuando estamos mal solemos apuntar hacia afuera buscando culpables. No nos observamos a nosotros. Yes or no? ¿Sí o no? Sí. Mostly we say, oh, because of he, I did get this one, because of that, no, because of this wall, or because of that, I suffer. La mayoría decimos esto cuando estamos mal, pues es culpa de ese, o es culpa del mundo, o de no sé qué. So think carefully, is it because of other or because of someone else? Pero hay que observarlo con cuidado. ¿Es realmente por culpa de los demás o hay otra cosa ahí? Let's say I get suffering from you because of you, okay? Digamos que yo sufro debido a ti. So for me, you are like very enemies, very bad person. Entonces para mí tú eres como mi enemigo, una persona muy mala. My concept, oh, this is the very bad person. He is always harming me. He is hurting me. Este es mi concepto. Es una persona mala y siempre me está haciendo daño. In reality, is this your nature you? Pero en realidad es It's a nature of you, how I see. entonces el cómo tú ves a esa persona es algo que viene de tu naturaleza personal. If it is your nature, then why the another person not seeing you as that, how I see him? Vale. Si fuera la naturaleza real de esa persona ser mala o mi perspectiva de ver a los demás como malos, ¿por qué razón solo veo como mala a esa persona y no a otras personas? No, es al revés. Que si yo veo a ella mala, pero otra persona no la ve como mala, Ok, sorry. Gracias. That's not possible, right? Everyone sees that him not possible. Some people will love him very much. He will see like very good one. Entonces, no es posible que todo el mundo vean a esa persona como siendo de verdad mala, porque esa persona hay personas que la quieren y la aprecian. That is showing this not nature of him. Entonces, esto indica que el ser mala persona no es su naturaleza. In this way, something to do with me because I see him that. Entonces, de esta manera, esto nos indica que tiene algo que ver conmigo el hecho de que yo la vea así. So that is why everything is not from other. Something to do with myself as well. Entonces, esto es la razón de que no todas las razones están ahí afuera. Algo tiene que ver conmigo. So
So this one to meditate and think. In the teaching way, we always say everything is arise from self. En las enseñanzas siempre se dice que todas las cosas surgen de uno mismo. Self-ego, I want best, then other, then many things are happening. So the root is myself. Entonces, fijaos, siempre pensamos, yo quiero esto, yo quiero aquello, no sé qué, no sé cuánto, y pensamos que quizás la raíz está en los demás, pero siempre viene de yo. Okay, so this is a little bit, maybe some people, maybe it's a little bit difficult to accept because we always believe the harming and disturbing all things coming from the others, not from self. We think I'm the best one, good one. Pero a veces es difícil, o para personas es muy difícil admitir que las cosas a veces ocurren por nosotros, porque pensamos que no, son los demás que son malos y yo soy el mejor. Okay. So this way, we finding the causes or root of suffering is who? Self, myself. Entonces, de esta manera podríamos llegar a la conclusión de que la raíz o causa del sufrimiento, ¿cuál es? El uno mismo, el ser. When we losing someone, we feel suffering. We think I suffer because he died. But in reality, not that. Reality is because I don't lose him, so I suffer. Entonces, por ejemplo, cuando alguien fallece, pensamos, estoy sufriendo porque la persona ha fallecido. Pero no es cierto, no sufrimos porque la persona ha fallecido, sino porque yo no quería que falleciera. I don't know. So, the cause or root of suffering is self. Entonces, por esto decimos aquí que la raíz o causa del sufrimiento es uno mismo. We accept things are impermanent, and also we accept others impermanent. But we always thinking, I, the ego, self, is permanent. Podemos aceptar relativamente fácil que las cosas y las personas son impermanentes, pero tendemos a pensar que yo, el ego, el ser, es diferente, es algo permanente. So now we have to change. On the starting, I was trying to tell you, explain you impermanence of matters or impermanence of order. Now you have to change back. Impermanent is not outside, impermanent is here. Entonces, hemos visto cómo las cosas, las personas son impermanentes, pero hemos hecho un cambio ahora y estamos observando que dentro de nosotros es donde está la impermanencia. So this way, then your question become appreciate and attachment is different or same. Attachment, appreciate to other, okay, but when you attachment self, then this give us suffering. So we have to meditate on everything is impermanent. We are using everything is impermanent. We are not saying the whole is impermanent, but self is permanent. We are not saying, we are saying everything is impermanent. This is important to understand. Aquí vemos esta diferencia entre aprecio y apego. Podemos apreciar una cosa, pero cuando el ego se implica es cuando ahí surge el apego. Y estamos diciendo que todo es impermanente, no estamos diciendo que las cosas son impermanentes menos yo. Y aquí estamos viendo que todo es impermanente, incluso uno mismo. This is a little bit more deep, little bit more deep. We're going to more deeper and deeper, but this is important to realize. Entonces, esto es un paso un poquitín más profundo, vamos profundizando, pero es muy importante este paso de reflexión hacia la impermanencia de uno mismo. When you say, yes, we accept impermanence, but
we don't want to, we understand it's impermanent, but we don't want to accept it because I don't want to accept it. Entonces podemos entender relativamente fácil que sí que las cosas son impermanentes, pero nos cuesta aceptar eso por el ego, el concepto de yo. Okay. So you think myself is impermanent or permanent? Entonces pienso, yo, uno mismo, ¿es permanente o impermanente? When we say I, that which we suffering, which we feel suffering, which we feel happiness, that one, is that permanent or impermanent? Entonces estaba haciendo la pregunta que no captaba muy bien a qué se refiere cuando dice uno mismo. Entonces, él dice, la persona que está feliz cuando las cosas van bien o sufre cuando las cosas van mal, nos estamos refiriendo a esta persona, este eres tú. La persona que es feliz o sufre o siente, y esta persona está haciendo la reflexión, que eres, permanente o impermanente. Okay, it's your opinion. Your opinion, what do you think? That I is permanent or is impermanent? Entonces, ¿qué pensáis? ¿El yo es permanente o impermanente? Permanent? Pues la persona física que somos es impermanente. La persona física que somos how many es permanent? impermanente. One permanent. Another, how many permanent? Two permanent. Realmente somos permanentes. Lo que el ego es permanente. Different opinions. It's like he's saying, for example, the ego is impermanent, but our real self is permanent. The ego is impermanent, but the real self, he says, is permanent. She says, for example, the human being, as human being, we are impermanent, but our real self or soul is permanent. So, if you say permanent, then in which way is permanent? You, when you are a baby, now you are grown. So, are you the same when you are kids and now? Está diciendo, cuando éramos pequeños, ahora hemos ido creciendo, la persona que éramos de pequeños es la misma persona que somos ahora. Same or different? You have to understand permanent means no changes, okay? Something is here exactly what was. If this one change, then not permanent, because already changed. If not change, then permanent. Tened en cuenta que cuando decimos que algo es permanente, es que esa cosa no cambia. Solo que cambia un poquito, ya no es permanente. Hay un proceso de transformación. So if you say the soul or something is permanent, then when you are young, and when now, which we saying I, is that same or different? Entonces, el yo profundo, incluso de cuando éramos pequeños al de ahora, ¿ha cambiado de alguna manera? You think it's same or different? ¿Es el mismo o es diferente? If different, then already became impermanent. Si es diferente, es que ha cambiado, es impermanente. Ella piensa que es lo mismo, ¿por qué? You're saying your essence is still there. Your thoughts, might have changed, but your essence, your inner self is still there. So then what is the inner self? Which is not changing, which is never changing, what is the inner sense or something? Ella está comentando que nuestro yo profundo interno
no cambia a pesar de que los pensamientos de personalidad cambian. Y él está preguntando, a ver, este yo profundo, ¿qué es? ¿A qué nos referimos? Entiendo que somos seres con una vida humana. Entonces, lo que no cambia es el ser. El que cambia es la humanidad. Antes ha dicho que la mente no cambia, quien cambia es el cuerpo. Entonces, el ser es el que no cambia. Your consciousness is still the same. Consciousness is still, if we still are same, if always same, if always same, then there is no way to get permanent peace, because the consciousness are always suffering there. No changes. If there is something, no changes, then they're supposed to be always in there. No changes, no movement. This is a simple way when we are planting seeds of rice, right? So we plant a seed of rice, put there, put the water, soil, everything, then rice will come out. Then we won't say this rice and this rice is same, no rice. But this rice has come from that, but this is not the same. We cannot say same. If this is same, then before rice may be some part broken, but this can be not broken as well. So cannot be the same. Entonces, está poniendo como ejemplo, intentando explicar si el yo profundo es algo permanente o no. Cuando sembramos una semilla, esa semilla pues va creciendo. Entonces, en el momento que era semilla, estaba en un proceso que no es el mismo en que está cuando ha crecido la planta. No podemos decir que sea la misma cosa, a pesar de que es como un mismo continuo, un mismo proceso, pero con características diferentes de cuando era semilla o cuando la planta ha crecido. Entonces, a pesar de que es un continuo, es impermanente, es cambiante. But without depending also not possible. That means they depend on each other, but it's changing. Means like when we are young, we are the feeling way, the thought, everything bit different than adult. When our adult time, the thinking way, everything is different than when you are getting old. But if we say we are the same, then not possible. If we say we are totally different, also not possible. It's different, but not same. Entonces, hay una observación muy importante que es la dependencia, la relación dependiente entre momentos y momentos. La forma en que pensábamos y sentíamos de pequeños no es la misma, no tenemos la misma forma de pensar cuando somos adolescentes o la misma forma de sentir, y después también será muy diferente la forma en que pensemos o sintamos cuando seamos mayores. A pesar de que el hecho de ser pequeños es la causa que podamos ser adolescentes, y de adolescentes es el punto de partida para poder llegar a ser adultos, hay un proceso de causa y efecto, pero precisamente este proceso es cambiante porque va cambiando, por ejemplo, nuestra forma de pensar o de ser. Okay, so this is maybe a little bit difficult to understand. So, however, when some people accepting our soul or something, and some people different way. However, if someone asks, "Is the soul is you?" No. When we say I, me, self, is the same as soul or is different? Cuando, por ejemplo, nos preguntan tú, tu ser, tu forma de ser y
este concepto de alma, tu alma, es la misma cosa. Naturally, our soul is emptiness. Naturally, our soul is emptiness. La naturaleza de nuestra alma es el vacío. That one is different than which we say I, me. Y eso, ese es diferente al yo al que nos referimos cuando decimos yo o mío. Okay. For the emptiness, nothing there is. Emptiness, there is nothing to say permanent or impermanent. Emptiness is empty. So it's soul. Soul, emptiness doesn't mean nothing exists. And also it doesn't mean there is something permanently exists. Means when the container is empty, we can pour here anything that we can pour here milk, alcohol, water, whatever we can put, right? So, and also not, it doesn't mean emptiness not exists, because emptiness exists, there is empty. So our soul is like this kind of things. Okay? So this is not I. Vale. Está diciendo esto, que nuestra alma es vacía o es vacuidad. Y explica como ejemplo para entender qué significa esto un vaso. Un vaso está vacío por dentro y este vacío permite que podamos poner o leche o agua o alcohol o lo que sea. Pero este espacio en sí que es muy difícil, es diferente del contenido. Es como si el yo al que nos referimos es como el contenido, pero está en el espacio del vacío. Y a este espacio dice, esto es la naturaleza del alma, ese vacío, esa vacuidad. Okay, so even the soul itself is not a permanent, because if you train mind, if you practice, if you do a more positive, the soul changes in a more positive way. If you do more negative, this transforms back to the more negative. So that means it's changing. The changing means impermanent. Está diciendo que según qué tipo de pensamientos tienes o tal, tu mente o tu alma puede ir cambiando, a veces más positiva, a veces más negativa, entonces es impermanente, está sometido a un proceso de cambio. Okay. So on the starting, even we don't have to go so deep. What is most important, we have to understand, we have to realize that there is nothing which is permanent. Quizás no es el momento de ir tan a fondo. Aquí lo importante es darnos cuenta que no hay nada absolutamente que sea permanente. Okay? And then you have to go back. Why you have to meditate? Well, why you have to think permanent, impermanent? Because when you believe something is permanent, then we start attachment. Oh, I want this is permanent. And this, by that, arising suffering. Because nature of it is impermanent. What we try to make is permanent. That is why suffering, you know. When the cold and the hot is together, then the lightning is coming now, thunder coming, so that like this. Things is nature is impermanent. But we take it as permanent. So when together coming, then thunder coming. So that means then suffering coming. Okay, so why you have to think impermanent? Because easy way, because I don't want to suffer. Entonces, yendo un poco hacia atrás, ¿por qué reflexionamos sobre el hecho de que todo es impermanente? Porque si no nos damos cuenta de esto, no aceptamos esto y vivimos como si las cosas fueran permanentes, nos apegamos a ellas y si nos apegamos a ellas,
sufrimos. Es como la vida funciona de una manera, pero nosotros tenemos una visión de la vida opuesta a cómo funciona. Y es como una tormenta, cuando el frío, las nubes se encuentran, esto choca y provoca una tormenta. Pues nos ocurre lo mismo. La vida tiene un proceso, nosotros pensamos que tiene otro, entonces eso choca y ahí es cuando sufrimos. Por tanto, en resumen, por esto reflexionamos sobre la impermanencia, porque nos ayuda a aceptar que las cosas cambian, esto hace que no nos apeguemos y si no nos apegamos no sufrimos tanto. Okay, so things are, we have to go deeper and deeper, something like this. So death is the most, solid or easy way to meditate in the impermanent. But when you come back, small changes, these are fine or subtle changes, or subtle of how to meditate or impermanent. Okay, so for some people they won't easily accept the changes of the moment. So for them, easy to realize the impermanence of death, because everyone will accept, oh, death, yes, everyone will die, right? But little bit difficult is most people won't accept sudden death. Means I'll making plan, oh, I will be 80 years, 90 years, then maybe I die. No one will think, oh, maybe I die tomorrow or maybe after tomorrow, I don't know. So most people have planning on this way as well. Okay, so we have to try to do more positive, is because we don't know when we die. Of course we will die soon, but when? Maybe tomorrow, maybe don't know, maybe tonight, or maybe next year, don't know. No one has guarantee. But our action, our manner, we act as we get some guarantee, some permanent guarantee from somebody. You will like tell this, we are doing like this way, but in the natural way, not like that. Entonces hay muchas formas de reflexionar sobre la impermanencia. A veces quizás nos cuesta darnos cuenta o nos cuesta aceptar los pequeños cambios de las cosas cotidianas de la vida, pero al menos podemos darnos cuenta de forma clara que en algún momento vamos a morir, que la muerte existe y esta es la mayor prueba de la impermanencia. Okay. Es un resumen. So these are to meditate, to think important, because to do a positive things, because we are always thinking we are permanent and we don't care, that we want to always running on different ways. So now we have to change little bit. So many people, many things around the world, in our own family, in our own country, that yesterday the person was okay, we were talking, and next morning, oh, he was died. Why? I don't know, maybe heart attack or something. Many these kind of things happen, right? So how not possible those things happen on us? So when we have this kind of feeling, then what? Just scaring, suffering is not work. Then what have to do? Is that do a positive things by right now. Because if we die tomorrow, then nothing to carry. Then the soul with the good things or bad things. Normalmente, recojo un poco de lo de antes, normalmente nosotros al no reflexionar sobre la impermanencia vivimos casi como en contra de cómo funcionan las cosas en la vida y ahí vamos generando sufrimiento. Por esto es importante ir haciendo estas reflexiones. Y a veces nos sorprendemos, por ejemplo, una persona, ayer estaba hablando con una persona y hoy me dice que de repente se ha muerto. Y nos sorprendemos, pero en el fondo a veces pensamos que es algo que a nosotros nos puede ocurrir.
pero es bueno que nos demos cuenta que uno mismo también cambia, que en algún momento moriremos y no sabemos cuándo será, si será dentro de unos años o mañana. Y esto nos ayuda a entender lo importante que es tener una vida positiva, llevar a cabo acciones positivas, porque en cualquier momento nos iremos de esta vida y con qué nos queremos ir, qué es lo que nos acompañará, pues las semillitas de nuestras acciones. Si tomamos conciencia de esto, procuraremos tener una vida positiva, entonces recoge el concepto de alma. En el momento que el alma se vaya de esta vida, se llevará con ella todas estas semillas positivas que hemos sembrado a partir de tomar conciencia precisamente de nuestra impermanencia. Okay. So after that, then finish. If then, okay, then no need to walk many things. Means like when you die, after die, then finish. If then, if this case, then no need to do walk. It's okay, finish, die. Okay. Si después de morir no existiera nada más, no tendríamos por qué hacer todas estas reflexiones, ni hacer estos trabajos personales, ni nada. ¿Para qué? Pero deja la cuestión ahí abierta. But in the reality, we are not like that because it's continuing something. What is our own actions? It will come continually in the next life. Pero en realidad no es así, no es que se acabe todo. Hay una continuidad que viene a partir del poder de nuestras acciones. La energía de nuestras acciones ahí permite una continuidad después de la muerte. Do you accept next life or no? ¿Aceptáis el que haya otras vidas? Cosa ya, algo ahí. Yo creo que nos gusta creer que hay algo más para no... Pero nadie lo sabe. Todo esto es lo que nos gustaría que pasara, pero no lo sabemos. Dalhim. I mean that nobody knows if there are next lives. We would like, we want to believe that there is something else after death, but because if not, we need to believe there is something more, but we don't really know that. Nobody knows for sure. So we don't know. So you believe only. Yes. We don't know or we don't believe because we don't see. Is it? We want to believe, maybe the people who believe, they believe because they believe, because they need to feel that there is something more, that this is not only that, and there is a purpose of this life. But I don't know if it's true. I don't say it's not, but I don't know. You don't know, and nobody knows. Yes, I understand. So this one we have to think by Difficult. ourselves. So what is the logic? What is the logic? What is the logic you're thinking? Maybe there is no... I don't know. I mean only that it's a question I'm making all the time. I don't have an answer. No, I mean, when we say, okay, let's say, I don't think there is my grandfather. Let's say, just for example, okay? And I will have some logic why I think there is no my grandfather. Without some logic, just thinking maybe not is not possible, right? Like something need a logic to saying something, no. Like I don't think he's loved me because looks he don't care me. Something logic me. I don't think there is next life because what? I don't say that I don't think. I don't know for I sure. don't know. Nobody knows for Why sure. you don't know? Why you don't know? Why you don't you know? Why you How don't you know? can be so sure? How I can be not sure? So the same. Small resumen.
ellos están haciendo un debate súper interesante sobre, claro, para creer en algo necesitas pruebas. Y él está diciendo, claro, es que no tenemos pruebas para ello. Para creer no necesitas pruebas, por eso es una creencia. Claro. Si hay una prueba, es una prueba, o sea, es seguro. Y como no hay pruebas, todo es creencia lo que tenemos. Queremos creer que hay algo más, claro que lo necesitamos. No digo que no la hay, pero digo que nadie lo sabe 100%. Son teorías, son creencias. Pero puede haber pruebas que te den certeza. Pero de que ¿hay eso es alguna así. prueba de Sí. ¿sí? Le damos paso porque quizás nos las va a ofrecer. So don't know means something, right? El no lo sabemos significa algo. Yes. In the reality way, we don't know. We don't know, but by eating a poison, we die or not die. We don't know. And just eat and die, then suffering that. So better to avoid if you don't know something. Entonces, lo sabemos, no lo sabemos. Pone el ejemplo. Un veneno, si lo tomamos, no sabemos realmente qué efecto llegará a tener en nosotros, no sabemos si nos va a matar o no, pero por prudencia mejor no tomarlo. Sí. If the poison killed before other people, we know the effect is going to have if we take it. Yeah. Yes. So we have for sure. So then you can easily, there are not let's say many, but there are some people who can recall their past life. Okay, that I come from this, I remember this. There's many who exist in this world. So this cannot be logic or sign of the next and previous life. It didn't happen to me, so I don't know. That means you don't believe that because it not happened to you. I can see around it. So then you can also hear that around people saying, I'm from this life. I say that I don't know. I don't say you are not right, but it's not. But you cannot be so sure. It's a good one. It's a belief. Very good. Yeah. For me, it's a belief. So in this way, when you say when we don't know, when we don't show something, so we better to aware. It's the natural way, right? Excuse me. Está diciendo que si de una cosa no estamos seguros si es o no es, al menos es importante estar como atentos, be aware. I share your belief, more or less, but it's still, I only think it's still my belief and your belief and everybody believes. It's not like it's not for sure. Yeah, it's not science. Yeah, I don't know. It doesn't need to be science, but it's belief. Yeah. So it's a difficult time. You are having a difficult time. You are not Making questions. don't know. Asking questions. Yeah. So most of actually we are not just arise from the earth or how we come here, or like how you born in this life, this life. You are just arise. Actually, how you can think how we come here and how we born. Just by father, mother, and just come? Is possible? Está preguntando cómo venimos a este mundo, cómo nacemos en nuestro mundo. ¿Es solo cuestión de nuestro padre y nuestra madre o hay algo más? Tiene que haber. Que los que sabéis más. Claro, es que es una pregunta hecha dentro de un paradigma, dentro de un sueño, dentro del sueño de Maya. Entonces no se puede contestar porque la contestación vendrá dentro del mismo sueño. No sé si me explico. T'ho expliques perfectament. Tiene que contestarse desde otro paradigma.
¿Por qué no buscáis soluciones más fáciles? Esto sería la pregunta. Buscad cosas más fáciles, más simples. Bueno, yo que tengo que nadie. No sé si tú le puedes dar palabras más simples a esto, pero bueno, sabes por dónde voy, ¿no? Sí, pero no sé cómo traducirlo. Ya, esto. Don't know how to translate that. Maybe I understand. Say again, digue'm una altra vegada. Que la pregunta esta no se puede contestar porque está dentro del mismo sueño. El sueño de Maya. Entonces, entonces es el ego que pregunta y el ego no puede entender esta misma pregunta. Imposible para mí traducir esto. Ya entiendo. Conceptualmente, pero no porque no se pueda traducir en palabras, sino conociendo cómo ellos conceptualizan las cosas. Yo lo siento, no sé cómo recoger lo que entiendo que quieres expresar para que él lo pueda entender dentro de su concepto y pueda dar una respuesta que sea entendible para todos. Well, I try to explain because we are talking from so different cultures, but he's saying we cannot find a clear question about that. About is there is something more than only the parents? Because this question comes from illusion, and illusion cannot give a correct answer. I don't know how to explain better. Samsara is just, yeah. We are under the illusion. We don't know anything, and it's just true. So, if there is nothing coming from the previous, or and going to the next, and how the people has many different qualities. Each and every has different feelings, different qualities. If the baby is come from the father and mother, then some baby why it became different than the parents. Vale, eleva la reflexión desde otro lugar. Dice, ¿cómo podríamos explicar, si no hay nada más que padre y madre, cómo podríamos explicar que las personas seamos todos tan diferentes y que incluso un niño puede llegar a ser muy diferente a sus padres? Some parents very kind, but when the children they became opposite. Podemos ver padres que son gente muy amable, muy buena, pero tienen críos que no son nada de eso. So, if the just parents is enough to have a being to come. Entonces, ¿es suficiente con los dos padres para que un ser venga? ¿Que haya un nacimiento? Then how many will come? ¿Cuántos críos han venido o vendrían? ¿O cómo vendrían? So, however, by the logic way or something, there's many logic to say how to have, and also because now most people believe or accept easily, which are able to touch, which are able to see, and which are able to, how to know, maybe because she already say even hearing not believe, not means that not sure. So how can we assure something is just if you see and if you feel, then you think it's sure. If you don't feel, if you don't see, then it's don't know.
in this way, then you go back. More go back. Your father, grandfather. And somebody say, there is no your grandfather, grandfather, there is no. You say, no, of course I have, because my father come. And others say, no, I didn't see your grandfather, there is no your grandfather. ¿Me ayudas a traducirlo? Sí, yo entiendo que lo que ha dicho que si creemos solo en lo que vemos y lo que oímos y tal, por ejemplo, pues él da un ejemplo que no hemos conocido a nuestros tatarabuelos y sabemos que han existido, ¿no? Y a pesar de no haberlos visto o haberles conocido, entonces está comparando un poco, que no creo que es... Sí, el hecho de ver o no ver no es prueba de que algo exista o no. Y pone como ejemplo esto, no hemos visto a nuestros tatarabuelos, pero sabemos que han estado ahí. Okay. So however, it's better to be careful, because in the ocean, let's say the ocean or swimming pool, if you don't know or if you don't show how deep is it, then better to be careful before to jump. Entonces, la propuesta es, bueno, hay que ser precavido, porque, por ejemplo, en una piscina, si no sabemos cuál es su profundidad, a la hora de tirarnos hay que hacerlo con prudencia. We jump, go inside and die and finish. Porque, claro, si nos tiramos y es muy poco honda, pues nos tiramos y nos morimos. So smart way is be careful before to jump. Es mejor ser cuidadosos antes de lanzarnos. O puedes aprender a nadar también, antes de tirarte al piscina. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Es lo que está enseñando, cómo nadar. So it's okay. So however, in the teaching way or in the relative way, the things is going to continue. We die after, as our own action, we will reborn in somewhere. If we have more positive things, we will reborn as a human being or maybe the heavenly being or somewhere. If we have more negative actions, we will reborn in the same quality. You know, when you do a positive thing, how you feel? Cool, right, happy. But when you do negative thing, what do you feel? Angry, something like same quality will happen. When you do more bad negative actions, your next life will be more negative qualities. Means you will have more suffering. You know, because if I say no helping, then we don't see that one is very far from us. Even our continual life is very far from us, then helpings don't know where is it. But however, same cause will have same fruits. So negative, when we're doing negative, where everything is more aggressive, anger, so same fruits will come. So we will have a suffering life. Easier to say suffering life. Don't say helping or something. Actually, they are both. We don't say helping. We just say actually hell is suffering. You know, hell being means suffering beings. However, it's similar. You know, suffering beings, hell being similar. Okay. In our way, there's many levels of teaching. One teaching way we saying there is no different realms rather than personal suffering. Means like even in this world, there is suffering beings. So we do more negative, we have more suffering life. Do more positive, we have better life. So we try to do better, good things, more positive things. For that, we have to get used to reduce our attachment. For that, we have to more meditate on impermanent things. Because attach is opposite of impermanent. We attachment because we believe it's permanent. Okay? So this way we practice slowly. So today the time is already finished. So you go back and research if there you ask to Google or something, is there any permanent things since thousands of years or anything or in our world or neighborhood if there is any permanent.
Translate, os hago un resumen, ¿vale? Estoy perdidísimo ahora en este momento. Pero bueno, explica esto. Fijaos que cuando hacemos cosas negativas, en ese mismo momento ya nos sentimos como mal, con esa rabia, con esa cosa. Cuando hacemos cosas positivas, en ese mismo momento ya nos sentimos bien y sabemos que según lo que hacemos, con el tiempo se también dará un tipo de resultado o de otro. Entonces, desde la óptica, dice, religiosa o desde la óptica de la enseñanza, si consideramos la posibilidad de vidas futuras, al igual que los resultados de las acciones de esta vida nos hacen sentir en esta misma vida de una manera o de otra, lo mismo nos hará sentir de una manera o de otra si existe otra vida. Por esto es importante considerar si es posible que haya vidas futuras. Tengo que ir con cuidado, ser prudente con mis acciones, porque esto determinará la calidad de las vidas futuras. Él explica, a veces renacemos como dioses o semidioses, pero otras veces como seres que sufren muchísimo, o como animales, dependiendo de la carga, digamos, energética de las acciones que hemos llevado a cabo en esta vida. Y para ser conscientes de cómo ir cuidando esto, porque reflexionamos sobre la impermanencia de nuestra propia vida, porque vale, si lo que haga ahora tendrá una repercusión en una vida futura y en cualquier momento puedo perder esta, tengo que ir con cuidado, tengo que reflexionar que las cosas son pasajeras, no agarrarme por tanto a las cosas y actuar de una forma más constructiva y más positiva, no solo por el beneficio de cómo me siento en esta vida, sino por la posible siguiente vida que quiero seguir sintiéndome bien. Esta es la razón de todas estas reflexiones, cómo observar cómo funcionan las cosas para ir prevenidos y preparados por lo que pueda haber después. Question? Last question. If we believe that there are another lives, and depends on our actions in this life. If we are bad, we can be reborn into a dog, for example. So when we are a dog, how can we do good actions being a dog to in the next life this dog could be human again, because dogs cannot, I think, do actions, or dog or ant or whatever you think. So that one is actually already done yesterday, supposed to be completed yesterday. Means how much presence of human life, because once you reborn as dog or something, then there's very less opportunity again to be a human life. Almost not possible. Okay. Because they don't have that capacity. So this is the only one time, precious one. Means that yesterday example of diamond or something. The diamond, if you throw in the garbage and already garbage it, then again going to search is almost not possible, right? So once you reborn as a dog or something, come back to human life, almost not possible. By coincidence, sometimes maybe because of something can happen, because dog doesn't mean it's permanently dog, because the dog is coming through he's previously some positive or he has also something. So possible when the dog is dying, if the dog or something, when he see or when the last is minutes, if he has a thought of some good, then he can come back, but very less opportunity. So that is why the precious of human life. Now we have a chance. You want to be better or you want to go down. So this is the very rare and precious, because now we have key to go somewhere where you want to go. So this is, we call in Tibetan Lenjik Nyeba, means only one time, once time achieve life. Means very difficult again. Marta estaba preguntando si, imagínate que ahora eres humano, te mueres y renaces como un perro, pongamos por caso. ¿Cómo hace que ese perro para volver a ser humano? Y él dice que es muy difícil
porque las capacidades que tiene un perro de poder ser consciente de la calidad de sus acciones, pues es muy diferente a la conciencia que podamos tener nosotros. Dice, por tanto, esta reflexión también nos ayuda a valorar aún más el hecho de que ahora sí somos humanos, sí tenemos capacidad de ser conscientes de la calidad de nuestras acciones. Dice, y esto es como tener la llave para tener la libertad de decidir qué quiero yo con mi vida, qué quiero hacer con mi vida y con mis vidas futuras, que es una gran oportunidad y hay que aprovecharla porque, como vemos, es muy difícil obtener una oportunidad como la que ahora tenemos. So we have such precious container body. If you pour gold container, you pour many garbage like dirty things, chairs, many pieces of them. The person is stupid, right? We have also the precious human life, but if you continue doing negative things, then same. Gold container putting on garbage. So what we have to do? Take out the garbage, get things, and put more positive, good things. Dice, nuestra condición actual como seres humanos es comparable a un recipiente de oro. Sería absurdo utilizar ese recipiente para guardar basura. Es como una pérdida de sentido del valor que tiene el oro. Pues nosotros es igual, tenemos que darnos cuenta que somos como un recipiente de oro, empezar a limpiar acciones negativas, empezar a ser conscientes y llenarlo de acciones positivas y buena energía. So very good question, because we don't know we are going to get again human life or not. If not, then it became something other, like some kind of animals or something. Then how we have to meditate? Let's say if I became a kind of any insect or kind of dog, then even if teaching to do a prostration or like some positive things, he don't know, he cannot do, and also he don't have a. Now the action things even the animals can do, but if ask him to meditate, of course he don't know how to, but so that is why by this way how much preciousness of life. Okay? But don't feel attached on that because it is impermanent. Precious, but don't attach because permanent. Entonces dice, ha sido muy buena pregunta porque esto nos ha ayudado a entender más aún el valor de nuestra situación actual. Pero dice, tenemos que reconocer ese gran valor, utilizarlo. Un perro, por ejemplo, no sabe cómo meditar, no sabe cómo hacer acciones así que le ayudan. Nosotros sí, pero tenemos que reconocerlo, valorarlo sin apegarnos. ¿Por qué? Porque a pesar que es muy valioso, es temporal. Sometimes don't destroy it. You know, some people say, oh, impermanent, no, because it's precious, have to take care, but without attachment. Entonces reconocemos que es impermanente, por tanto no nos apegamos, pero hay que cuidarlo, porque tiene un valor. Okay. So today we are discussing about the suffering of human life, impermanent of it, and causes of suffering. Okay? So today two topics, today three topics. Entonces hoy hemos visto como tres temas, la impermanencia de la vida humana, el sufrimiento y las causas del sufrimiento. So you try to recall or read or I don't know, then tomorrow any questions we can discuss. Okay, thank you. Entonces lo reflexionáis y cualquier pregunta mañana la resolvemos. Thank you. Thank you. Thank you.